Alors, donc, بالنسبة les instructions logiques, nous démarrons AND. Donc, qu'est-ce qu'on fait? AND, RI, RJ, RK, c'est l'équivalent de faire quoi? RI reçoit le AND entre RJ, RK. Donc, c'est un traitement bit à bit. On fait comme si on a des bits 1, 1, 0 et 1, 0. واضحة الآن logique ولا je l'explique par un schéma? On fait un exemple? Ok. Okay. Donc, on y. Donc, on y, qu'est-ce qu'on a? Donc, par exemple, R0 fait la valeur 1, 0, 0, 1, 0, par exemple, en binaire. Ou le R1 égale 1, 1, 1, 0, 0. Donc, on fait un R2, R0, R1. Donc, le AND de R2, donc on fait traitement bit à bit. 0, 1, 0, ça fait 0. 0, 1, 0, ça fait 0. 1, 1, 0, ça fait 0. 1, 0, 1, 0, ça fait 0. 0 et 1, ça fait 0. Et nous recevrons le résultat suivant. Donc, c'est juste 1, 2, 0, 3, 0. OK? Donc, c'est le AND bit à bit. Donc, c'est un traitement bit à bit indépendant format donné. C'est clair? Oui. Donc, on revient au partage du document. Donc, on y les mêmes remarques pour le AND, puisque le AND appartient à l'unité arithmétique logique qui a 32 buts à élus. Le schéma, je l'ai comme papier. Donc, on y, puisqu'il appartient à cette unité, on peut faire AND R0, R1 ou R2. Donc, R0 peut être à la fois entrée et sortie. On peut aussi utiliser AND S, R0, R1, R2 pour mettre à jour le registre d'état. On peut aussi faire que le troisième opérand soit constante et non pas la deuxième. Donc, on ne peut pas faire AND R0 dièse 25 R1. OK, هذه بالنسبة للAND. توا بالنسبة للOR. Donc, si on veut remarquer bien, toutes les instructions prennent trois lettres. Pardon. Donc, بالنسبة للOR, on dit OR pour dire qu'il s'agit bien de trois lettres. Donc, on fait OR, RJ, RI, RJ, RK. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie RI reçoit RJ, OR, RK. Donc, كيف traitement اللي هوني, au lieu de faire, qui amène l'exemple, au lieu de faire un AND, on fait un OR. Donc, 0, 1, 0, ça fait 0. 0, OR, 0, ça fait 0. 1, OR, 0, ça fait 1. Donc, les remarques restent valides. On a OR, R0, R0, R0 peut être, R0 peut être utilisé comme entrée-sortie, on n'a aucun problème. On peut ajouter OR S pour mettre à jour le registre d'état. Et on peut utiliser OR R0, R1 pour 1025 pour faire une constante في الtroisième opérand. B. Donc, femme XOR. XOR, c'est l'instruction I ou R. RI, RJ, RK. Donc, تفكروها XOR, ça fait RJ fois RK bar and RJ RK bar. Donc, on fait RI reçoit RJ XOR RK. IOR, on peut faire aussi IOR. Les trois remarques se valident. Maintenant, IOR R0, R0, R0 et IORS R0, R1, R2. وهذه في toutes les instructions logiques
c'est seulement Z qui est significatif, hein, puisqu'on ne parle pas de bit de signe les valeurs هنا, et on n'a pas de retenue voilà, du passement des éléments signés. Donc, le troisième opérande peut être constante, nous avons EOR, R0, R1, 25. C'est clair? Y a-t-il des questions? C'est bon? Pas de questions, on passe? Donc, R instruction logique, il y a le bit clear, le BIC. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? RI, BIC, RI, RJ, RK. Donc, RI reçoit RJ 1 complément à 1 de RK. Donc, le BIC peut être BIC R0, R0. Donc, c'est un résultat qui est nul. Nous pouvons utiliser donc le registre entrée et sortie. Nous avons le BIC S ou nous avons le BIC comme le deuxième opérand soit constant. Donc, on va faire l'exercice. Enfin, MVN, pardon. Il manque MVN, donc c'est le complément à 1 de l'élément. Quand on fait MVN RI, RJ, RI reçoit le complément de RJ. Donc, on fait la remarque que MVN R0, R0, on peut faire, donc MVN dans le même élément. On peut faire MVN S, on peut faire MVN avec une constante. Donc, تعديوا الكولكسيون de l'exercice. l'énoncé عندكم نعملكم نفكركم فيه. فكركم في l'énoncé. Ok, madame. Oui. Alors. Donc, هوني في l'instruction في le TD2 l'exercice 2 nous cherchons à écrire un programme assembleur PXOR qui a pour rôle de générer la fonction O exclusive à partir de porte 1 et note. Donc, أول حاجة on va utiliser seulement un des notes. La deuxième méthode, on va utiliser BIC et OR. Donc, la solution est la suivante. كيفاش حاولوا تستخدموه ولا حاولوا تخدموا شوية. دونك بالنسبه للتدي تعمل تحاولوا شويه فيه كمان. والمحل في ليزانستركسيون ما شفناهمش من قبل سا بوز ان بو دو بروبليم. باهي دونك نورمالمون احنا باش ناخذوا ال A XOR B. دونك ça fait A bar B A plus A B bar. باهي نعملوا دو بار احنا على ال A XOR B نلقاوها نجموا نحلوا البار on explique tous les éléments à l'aide de AND. Donc هوني كانت تلاحظوش في الديزيام écriture هذه tous les éléments s'écrivent sous forme de AND ou le MVN ou la note. Donc, on va utiliser ça. Donc, on suppose que A est dans R0 et B dans R1. On va assigner des valeurs à R0 et R1. La solution est la suivante. Donc, العادة area PXOR code read only c'est l'entête du programme. نعملوا move R0 dièse 10 move R1 valeur 45, donc ce sont les valeurs de A et B. Donc on fait le complément de A et le complément de B, في le R2 ou le R3. On va نعملوا AND entre R0 et le complément de B, اللي هو le R3. Donc R4 فيه R0 AND R3. On fait AND entre R1 اللي هي le B avec le complément de A اللي هو le R2. Donc R1 et R2. On fait donc c'est le 1 de R5 اللي هي R1 R2. ومن بعد حسب l'équation اللي شفناها قبل. Donc MVN R4 R4 pour faire le complément نتاع l'élément هيك. MVN R5 R5 pour faire le complément. Puis le AND entre quoi entre R6 et R4 R5 avec le complément. Donc on a un بار واحدة أخرى نتاع MVN R6 R6. واضح الكوليكسيون ولا نزيد نفسرها؟ شكون ما فهمش؟ مادام انا ما فهمتش. باهي هوني نرجعوا للإيكواسيون هذه. عملنا A XOR B هي A B bar le tout bar fois A B bar le tout bar fois الكلهم bar. Donc احنا باش نعملوا الإيكواسيون هذه اللي هي en fonction de AND و NOT. نرجعوا توا قلنا ال A في ال R0 و
والB في ال R1. Donc, c'est une supposition. Dès le départ, on fixe وين ال A وين ال B. ومن بعد عملنا move R0 الفالور نتاع ال A وmove R1 الفالور نتاع ال B. باش نحطوا دي فالور نيميريك نتاع لي فالور نتاعنا. ال MVN قلنا elle fait quoi? Elle fait le complément. Donc, أول حاجة نعمل le complément de A, le complément de B. Donc, R2 فيها le complément de A وال R3 فيها le complément de B. C'est bon حتى هوني؟ واضح ولا؟ واضح. تو واش نعملوا؟ نعملوا الأند entre ال A et le complément de B اللي هو R3. Donc, تولي AND R4, R0, R3. Donc, فيها le complément de B fois A. والآن الثانية هي entre ال B وال A bar. Donc, تولي هذه AND R5, R1, R2 pour faire le complément, le AND entre B et le complément de A. Donc, عملنا les deux cas, A, B bar, A bar, B. ومن بعد نعملوا le complément تاعهم حسب l'équation هذه. Donc, on revient. هذه عملنا A B bar بعد نعمل الكومبليمون تاعها وهذه A B bar انا متغلطه هوني غلط في الايكواسيون A bar B العكس هذه عندي غلطه هوني في الشيما تصلحوا دونك هوني حقني كتبت مش A bar B هوني مكتوبه اللي حقني نكتب A B bar باردون اي B A bar العكس دونك هذه غلطه في الايكواسيون اللي مصلحها لكم. Alors, on y نرجع donc ça fait MVN deux fois نعملوا AND R6 R4 R5 بعد MVN خاطر عندنا دو باغ الباغ هذه ونعملوا الAND بيناتهم اوكي هوني واضح ولا انتو فهمتوا السوليسيون ولا شكون ما فهمش مدام وي مدام علاش ما عملناش مدام الفورمول السامبل تاع ليكزور علاش تعقدناه ما فهمتش شنو لا السبب اللي هوني خلينا نعقدوه هيك مش نعقدوا فيها هذه هو قال لك الاكزرسيس pour manipuler plus les équations logiques احنا تو باش نعملوها في السوليسيون اللي بعد سوليسيون ديريكت avec l'équation directe la deuxième méthode on va utiliser EOR ou le BIC tout court mais juste on pour manipuler les instructions logiques. واضح. D'autres questions? Deuxième méthode est la suivante. Donc, نعملو area BXOR code read only. On fait comme العادة move R0 10 وال R1 فيها 45. نعملو توا BIC R2 R0 R1 تعمل تولي A B bar. BIC R3 R1 R0 تولي B A bar. On fait le OR entre R4 R2 R3. On a le résultat. Ok? واضحة السوليسيون الثانية؟ مدام بالله بعث لنا الفيشيه باش نتابعوا معكم الباقي. باهي الله يبارك. أنا فكروني كيفاش عملنا هسه هيك. نمشيو تمشي اركيتكتور دي اورديناتور بعد تلقى الفوق تلقى فيشيه تعمل نوفو وتحط نوصل ليكيب fichier la architecture de donc fichier chargé فما غلطة في الواحد نصلحها كيف نعمل أنا بعطيكم على التي donc هوني وين هي donc ça y est écrit tout. Ça y est le fichier. C'est bon. باهي تو مش تعداو صحيح
les instructions de transfert. Donc, l'exercice ou l'exercice de transfert. En fait, donc, on a transfert entre registres. Donc, nous move move RI, RJ. Ça veut dire qu'on va RI reçoit le contenu de RJ. Femme un transfert entre registres mémoire. Entre registres mémoire, donc, femme soit transfert من registre vers mémoire des phases de lecture, soit écriture من registre vers la mémoire, وقتها عكس. Donc, من mémoire vers registre, ça fait lecture, ou من registre vers mémoire, ça fait écriture. Donc, si on va écrire données fait mémoire, on va utiliser l'instruction str. S comme store. Ou si on store registre. Ou si on va lire depuis le registre, c'est fait load. Pour lire, on dit load registre. Donc, فما phase lecture ou lecture. Et c'est bon, هوني. Donc, soit transfert يكون من mémoire vers registre. وقتها on parle de instruction LDR. كان مش نستعملوا من registre vers mémoire نستعملوا STR. واضح هاد هوني؟ واضح. نتعداو les différents types de LDR ou STR. Donc, la taille d'une case في الأرمسات est d'un octet. La taille d'un registre est de 4 octets. Donc, un transfert, elle peut être soit un octet, ou 2 octets, ou 4 octets. Qu'est-ce un octet? On va utiliser l'instruction les strb, b comme byte, pour dire octet en anglais. Ou on 2 octets, les strh ou ldrh, c'est غلطت في الكتابة. Donc ldrh. ولا 4 octets معناتها نستعملوا LSTR و LDR. دونك نعاود نفسر لكم. عندنا احنا une case mémoire فيها في الارماسات 1 octet. وتاي دان registre فيه 4 octets اللي هو 32 بيت. وقلنا فوا 8 فوا 4 ça fait 32. باهي هوني transfert نتاعنا peut être soit 1 octet ولا 2 octets ولا 4 octets. كان نستعملوا STR تكون STRB وقتها نعمل ترانسفير دان اوكتي الا LDRB نستعمل STRH و LDRH donc فما transfert de 2 octets ولا transfert de 4 octets avec STR ou LDR. C'est clair حتى هوني؟ واضح؟ واضح مدام. باهي. alors توا باش نحكيو على dressage de l'instruction. L'adressage de l'instruction, c'est quoi? C'est la méthode de présenter une donnée pour l'instruction. Qui fait on va la présenter cette donnée. On peut faire l'adressage suivant indirect par registre, ou la pré-indexé, ou la post-indexé, ou la auto-indexé, ou l'indexé. Je vais donner pour chaque cache l'adressage que nous avons. Donc, nous commençons indirect par registre. Donc, adressage indirect par registre, nous avons LDRB R1, R0. R1 va recevoir le contenu de la mémoire à l'adresse égale R0. Nous avons l'exemple. Donc, هذه الميموار متاعنا اللي هي فيها 1000 و1000 هكا حتى l'adresse 1004 والvaleur فيها 012, 014, 013, 022 ou 0x25. Donc, ce sont des valeurs hexadécimaux. Donc, on est ici R0 égale à 1000. كيف نعملوا R1 LDRB R1 R0 معناتها R1 va recevoir le contenu de la mémoire à l'adresse 1000 معناتها égale à 12 0x12. واضحة هكا حتى لهوني؟ oui ou non؟ فهمتوها LDRB R1 R0 شو معناتها؟ مدام تنجم تعاود لي؟ Alors, هوني j'explique. عندنا LDRB R1 R0 معناتها R1 va recevoir le contenu de la mémoire à l'adresse égale R0. Donc, هيك هي entre crochets. Maintenant, on va la manipuler comme une adresse. Donc, exemple, نعملوا R0 égale à 1000. نمشيو الميموار هذا l'exemple تاع الميموار. الميموار نتاعنا فيها 12 الفالور نتاع 1000. Donc, le R1 va recevoir la valeur 12.
فهمتوها ولا عاد فسرها لكم في التابلو؟ قدام معناها واضحة؟ تاخذ الادريس نتاع ال R0 ولا؟ لا، تاخذ الفالور الموجودة في الكاز على ادريس R0. معناها الميل هي الادريس ولا؟ مين هي الادريس؟ والدوس هي الكونتوني نتاع الفالور. اش فيها كون فالور؟ واضح. وقلنا احنا الكاز ميموار فيها ان اوكتي، اوكي دونك جي بريزونتي بال 0x12. 12 معناتها فيها اوكتي، كل كاركتير ياخذ 4 بيت. واضحه لهوني؟ شكون ما فهمش نعاود نفسرلو، سي با ايفيدون راهو. اللي ما فهمش يعاود نفسرلو خاطر سي كلير كو سا. سي بون؟ سافا مدام. الوغ توا كيف نقولوا ال دير هاش R1 R0 اش معناتها؟ توا c'est le compte de la mémoire à l'adresse 1000, mais cette fois on va prendre pas un seul élément mais 2 éléments. كيفاش نعملوهم؟ نبداو بالبوا البلو فيبل ياخذ 12، دونك هذه 12 هوني، والبوا البلو فور ياخذ 14، تولي 14 12، donc c'est la concaténation entre les deux. Donc هوني كان يكتبنا données en décimale, on doit la convertir en hexa pour savoir comment concaténer. فهمتوني؟ دونك ال دير هاش تولي هذه 12 في البوا فيبل، هذه نهزوها هوني، وال14 في نتاع الميل ان نجيبوها في اللي بعدها. توا كي نعملو ال دير توكور ان ان ار 0 تاخذ شولي 12 بوا فيبل، 14 في اللي بعدها، 13 في اللي بعدها، وال22. دونك تولي الفالور هذه نتاع الار 1. مدام بلا عاد تفسر لنا مدام، ياسر كومبليكي الحكاية. الوغ نفسها لكم في شيما أخيرة. وي باهي لحظة. دونك هوني دونك هوني عندنا احنا زون ميموار، هذه الام، هذه الادريس 1000. دونك قلنا في الميل حطوا 0x12. دونك باغ اكزومبل هوني 0x11، مش لازم نفس الفالور اللي عندنا في الواحد. دونك هذه 11 وهذه 0x13 وهوني 0x14. دونك هذه 11. الوغ تقولوا انتي ايه LDR H R0 virgule alt graphe R1. دونك هذه LDR H. شو معناتها شو يعمل؟ يشد ال R0. Donc, يشد ال R0. Il va prendre le compte de la mémoire. هوني هذه 12 تجي هوني، donc تولي 12 وال11 اللي بعدها هي الفالور نتاعنا. donc puisque on a supposé ان R0 ان R1 égale à 1000. فهمتوها ولا؟
دونك ناخذوا هذه الفالور الاولى بوا فيبل وهذه في البوا اللي بعد. واضح ال دير هاش؟ فهمتوها ليه؟ وي وي. باهي بالنسبه توا ال دي ار تكور نعملوا ال دي ار ار 0 ار 1 تولي على 4 octets. Donc R0 va prendre la valeur de نبداو بال12 أول وحدة ومن بعد بال11 ومن بعد بال13 ومن بعد 14. 0x هذا bien sûr en hexadécimal. اوكي توا كان عملنا في عوض LDR STR. مدام بلي كيستيون مدام. وي مدام سيبوزون كان عندنا 0x مثلا مش 12 عندنا 1 2 3 مثلا ولا 1 2 3 4. لازم نكملوا باغ دي زيرو. لازم شنو؟ نعملوا في عوض نكتبوا 1 نكتبوا 0 1 خاطر هيك بالنسبه لنا سيسفي 0. اي معناتها انا وقتها ما نجمش ناخذ معناتها ببيت واحد يعني معناتها ما نجمش نعمل ما نجمش نعمل اوكتي واحد وقتها سامحني. ان اوكتي مش خاطر كيف تعمل كاركتير واحد يولي شطر اوكتي 4 بيت. اي معناتها انا كي باش نعمل 0x123 وقتها ما نجمش نعمل LDR H. تعمل LDR على روحك اما الفالور نتاعك تولي هاك كان هذه 01 02 04 تولي هذه استنى الفالور شي فاس حسب الفالور اللي قلت عليهم انت بدلوهم بكولور واحده اخرى. باغ اكزومبل هذه قلنا دونك 1 2 3 4 تولي هوني ال R0 égal 0x 04 ومن بعد 03 02 01 خاطر لازم نكملوا لي بيت لي فيري. فهمتش كيستيون تاعي مدام. انا قلت لك كان في عوض 0x12 تولي عندنا 0x مثلا 125 ولا لازم مع انوكتي. لازم انوكتي. لازمش ديباسي. فهمتك. في انكاز ميموار معناتها ما نجمش ناخذ معناتها 4 بيت ونسيب الباقي. لا ما تنجمش. باهي توا كان باش نعملو STR سي لو سونس انفيرس au lieu de mettre توا الكونتوني نتاع الريجستر يمشي للميموار. كيف نعملو LDR B STR B par exemple si on fait STRB R0 R1 وقتها شو يصير c'est le contenu de la mémoire. ok à l'adresse par exemple نقعدوا ال R0 ديما ال R1 ديما 1000 في ال1000 ياخذ الفالور ال R0 تجي هوني. كان ال R0 ياخذ كان شي البوان بلو فيبل نتاع ال R0. كان ال R0 فيها par exemple 04 03 02 01 تولي فيها كان 01 كهو. فهمتوها ليه؟ لا مدام. هوني par exemple R0 peut prendre les valeurs quelconques puisque هو على 32 bits. ياخذ par exemple 0x 1025 1235 par exemple. Donc هوني الكاز mémoire qu'est-ce qu'elle va prendre puisque هي التايم نتاعها 1 octet. حسب رايك باش تاخذ؟ باش ياخذ 4 بيت 4 بيت 6 بيت 8 بيت باش ياخذ. بالنسبه لنا مادام هي ان اوكتي ان اوكتي صافي 8 بيت. دونك باش ياخذ يحط هذيك ويزيد زوز اصفار هوني 12 35 صافي 35 1235 اكثر من 8 بيت. دونك ياخذ ال 8 بيت هذا مكهو هذا
ياخذ كان هذا 35 5 و 3 سي البوا البلو فيبل يحطهم هوني. دونك هوني سي لا فالور 35 اون اكزاكت. اوكي فهمتوها ولا؟ لا مدام. alors je explique. كيف تقولوا انت STRB R0 R1 معناتها R0 va être écrit dans la mémoire avec un transfert d'un octet seulement. وقتها ياخذ البوا البلو فيبل نتاع R0 يحطها في الميموار. واضحة؟ واضح. d'autres questions؟ توا كنا عملنا احنا في عوض STRB عملنا STRH يصير. دونك هوني نعملو STRH معناتها ياخو 16 بيت. STRH ياخد 16 بيت. وقتاش مش تصير في الميموار؟ وقتها R0 R1 الدوز هيك تمشي في الكاس اللي بعدها تولي هوني عنا دوز 0x دوز. اوكي دونك الدوز تمشي هوني. وكان عملنا STR تقول وقتها ياخذ الكل كالعادة ويكمل باغ دي زيرو. سي بون؟ مدام بري عاودنا نتاع الاستيرهاش. STRH عندنا R0 R1 ال 35 تمشي في الأول كاس والدوز تمشي في الكاس اللي بعدها. سي بون؟ دونك هذه تمشي هوني. البوا فابل أول كاس البوا اللي بعده في اللي بعده. سي بون؟ واضحة ولا نفسرها أكثر؟ شكون ما فهمش بحد شيء نعاود نفسر من الأول. واضح واضح. أي به. سي بون بور راست؟ وي. لما كان جات ال R0 يقال 0x235 مثلا. إيه تولي 02 هذيك أهو. نحطها 02 في الثانية. أي ماذا بيك تخليها يا 2 يا 02. فهمتك ميرسي. d'autres questions؟ هذه بالنسبة للأدريساج indirect par registre أول واحدة. نرجعو توا les autres types d'adressage. دونك هوني فهمتوها توا كيفاش عملنا LDRB. دونك خذيت كاس دولا كهو LDRH تاخذ 2 كاس و LDR توكو تاخذ لي 4 كاس. دونك دو ميم STR نفسرهم في التابلو. به توا ادريساج بري اندكسي. دونك في الادريساج بري اندكسي نعملو LDRB R1 virgule R0 dièse le pas une constante. Donc exemple 1 عملت ال 1. Donc معناتها ال R1 va recevoir le compte de la mémoire à l'adresse R0 plus 1. معناتها هوني باش نسدو R0 نزيدوها 1 هيك هي ادريس نتاعنا ونجيبوا الميموار على الكونتوني بتاع ال R1. اكزامبل كان ال R0 يقال 1000 تولي لادريس 1001 نجيبوا لا فالور 14 ونحطوها في ال R1. واضح ولا جو اكسبليك؟ مدام وي كنا نجم نحطوا ديز 2 ولا 3 ولا اي نجمو نعملو 2 ولا 3 ولا 4 اللي نحبو احنا. هوني بور سامبليفي كتبت ديز انا حسب احنا شنو هي الادريس نحبو نبوينتيو لها. d'autres questions؟ alors هوني دونك بالنسبة توا LDRH R1 R0 dièse 1 je تعمل il va prendre l'adresse 1001 et 1002 donc تاخذ 14 و 13 c'est clair. donc هوني ياخذ 14 في البوا فابل و 13 في البوا الاخر.
و LDR R1 R0 تاخذ من 1004 حتى ل 1001 تاخذ 14 13 22 و 25 واضح؟ بالنسبة ل STR فهمتوها ولا نعملوها في التابلو؟ عاملين في التابلو مدام. الله يبارك. Donc, هوني باش نعملو STR B R0 انتجراف R 1 virgule dièse 1 ب اش معناتها؟ ناخذ الفالور نتاع ال R0 فيها la valeur par exemple donc R0 فيها la valeur égale à 0x treize 24 باش نعملو نمشيو الميموار on suppose toujours que R1 فيها 1000 نمشيو على adresse 1000 منحطوش في الميل نحطو في الميل 1 دونك هذه ميل 1 ميل 1 pardon دونك هذه الميل 1 ونحطو الفالور باغ اكزومبل هون باش نحطو 24 ولا 13 24 صحيح دونك هون نحطو 24 اوكي كاين حتى هو الانستركسيون ولات كاين الانستركسيون ولات R استير j'écris un texte استير hash R0 virgule altigraphe R1 dièse 1 كالعادة وقتها هذه استير هذه لا دونك هوني وقتها الميموار باش تولي هوني 24 و 13 دونك تولي هوني تاخذ الكاز هذا الوغ ناخذو هوني نعملو 13 نتاعنا دونك نحطو 24 في الميل 1 ونحطو 13 في الميل 2 اوكي سي كلير بالنسبة ل STR hash oui ou non Oui. Allez. Donc on revient donc هذه البري اندكسي فما البوست اندكسي دونك نعملو هوني qu'est-ce qui change تولي LDRB R1 R0 virgule dièse 1
دونك هوني ديز 1 تولي وقتها ناخذوا ال R1 à l'adresse mémoire à l'adresse R0 وهوني R0 va prendre après le chargement de la mémoire à l'adresse R0 elle va monter. Pourquoi faire cette instruction? C'est généralement quand on manipule des tableaux, on va manipuler la case suivante pour faire l'augmentation ensemble. C'est l'équivalent d'écrire LDRB R1 R0 dièse 1, c'est l'équivalent de faire LDRB R1 R0 وحدها وكان علينا عملنا بعد add R0 L01. فهمتوني؟ Oui ou non؟ اوه نسيت باردون لحظة باش نرجع ما رجعش التابلو باردون. دونك هوني قلنا LDRB R1 R0 virgule dièse 1 s'appelle post indexé. وقتها le R1 va prendre la mémoire à l'adresse R0 puis on fait l'incrémentation. Exemple, si R0 est égal à 1000, R1 est égal à la mémoire à l'adresse 1000, donc ça fait 12, 0x12, puis R0 va prendre la valeur 1001. Qui fait ça LDRH, voilà, R1 va prendre les deux cases dès le départ, puis R0 va être incrémenté de 1. كان LDR tout court, وقتها تعمل valeur كاملة وتعمل R0 الفالور هذه. De même STR. فهمتوها البوست اندكسي؟ Oui ou non؟ معودين بلاه. باهي هوني ال LDRB R1 R0 dièse 1. اش نعملو؟ ناخذو الكونتوني نتاع ال R1, il va prendre le contenu de mémoire à l'adresse R0. أما après que R1 va prendre sa valeur, on va incrémenter R0. R0 va recevoir R0 plus 1. Généralement, quand on manipule des données, احنا كملنا من l'adresse en cours, نحبوا نتعديو l'adresse suivante. Ok? Donc, on a un exemple, R0 par exemple reçoit 1000. R1 va recevoir la valeur de 0x12. Ou R0 va prendre la valeur 1001. par exemple LDRB واحدة أخرى بعد R1 R0 dièse 1 معناتها هوني déjà pointé في l'adresse suivante. معناها l'incrémentation تصير بعد ما نكملوا الخدمة. Après le chargement, oui. L'incrémentation après le chargement. D'accord. D'autres questions, c'est bon? بالنسبة ل LDRH و LDR فهمتوها؟ شكون عنده سؤال؟ ونتعداو. مدام. وي. في LDRH. اي. تولي البام تاعنا اثنين عاد مش واحد دقيق خاطر واحد ما تفيدناش. اكزاكتومون. في الكادر لازم نعملو كادر، اما جوست انا خطيت نفس الاكزامبل وبرا. فهمتك صح. Je vais la rectifier. D'autres questions? On passe à la diapo suivante. Donc, on y je نحكيو على l'auto indexé. Donc, هذا l'auto indexé entre le post indexé ou le pré indexé. Je يعمل ولي LDRB R1 R0 dièse 1 avec incrémentation. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est le contenu de R1 ياخذ contenu de mémoire à l'adresse R0 plus 1 où R0 va être incrémenté de 1. Donc, exemple, عملنا R0 فيها 1000. Donc, ياخذ R1 le mémoire à l'adresse 1001. Donc, à la fin de l'instruction, on va incrémenter R0 تولي 1001. Donc, هذا l'auto indexé entre le post ou le pré-indexé. واضح؟ De même, STR, le sens d'écriture. B, là, je t'adore l'indexé. Donc, quand on parle d'adressage indexé, généralement, on est en train de manipuler des tableaux. Donc, LDRB R0 R1, R0 فيها l'adresse du tableau ou R2 فيها généralement l'indice. Donc, R1 va avoir quoi? Une mémoire à l'adresse R0 plus R2. Donc, par exemple, R1, R0 فيها 1000, R2 فيها 1.
Donc, R1 va prendre le compte de la mémoire à l'adresse 1001. Donc, ça fait 0x14. كيف بالنسبة ل LDR hash وال ST وال LDR. فهمتوا ولا نعاود نفسرها؟ شكون ما فهمش الأوتو اندكسي ولا الاندكسي؟ دونك بالنسبة للاندكسي on va manipuler des registres. في الأوتو اندكسي سي نزيدو البوان ديكسلاماسيون. مدام تنجم تعاود لي الاندكسي؟ الله يبارك. دونك باش نعملو LDR ب R1 R0 R2 كان ما فهمتوش نعاود نعمل لكم شيما. Donc, on va recevoir le contenu de la mémoire à l'adresse R0 plus R2. Par exemple, R0 فيها 1000 ou R2 فيها 1. نعملو 1000 plus 1 c'est 1001. وقت R1 va recevoir le contenu de la mémoire à l'adresse 1001 معناتها égal à 0x14 في l'exemple نتاعنا. De même بالنسبة ل LDR hash وال STR hash وال LDR. واضح؟ ونعمل الشيما. أنا واضح سي بون عايشك. Les autres? Madame? Oui? L'indexé, مش يشبه le pré-indexé ولا يعود. Et on va manipuler des registres. On les écrit avec des constantes. هذا des registres. غادي ال R2 constante معناها. أي فواضح. d'autres والأوتو اندكسي فهمتوها؟ ياتي دي كيسيون قبل ما نتعداو. Alors, هوني في l'exercice. Je rappelle l'énoncé de l'exercice. Alors, on a dit, en nous considérant une zone mémoire ZM1 et 5 éléments placés à l'adresse 0x5000, le travail demandé consiste de copier le contenu de cette zone vers une autre zone zone M2, située à l'adresse 8000. Proposer 3 méthodes pour le faire. Alors, donc, on n'a pas d'instruction de transfert entre deux zones mémoire. Donc, on va utiliser transfert à travers des registres. شنو الميثود اللي باش نعملوها؟ الميثود الأولى on va faire le transfert octet par octet en passant par un seul registre. Voilà, on va faire un transfert vers des registres, on va les charger. Voilà, on fait le transfert avec 4 octets. فهمتوا البرانسيب ولا حتى نشوفوا السوليسيون وبعد تفهموا؟ ولا نفسر لكم par un schéma? Je vais expliquer par un schéma, ça sera plus lisible. Donc, on y. Donc, احنا ايش باش نعملو؟ عندنا deux zones mémoire. Donc, zone الأولى في 5000. اوكي؟ الزون الثانية في 8000. اوكي؟ Donc, la première solution c'est quoi؟ ناخذوا l'octet الأول نحطوه في registre وبعد نحطوه directement في 8000. Donc, هي السوليسيون الأولى، la première solution. Donc, نبداو احنا عندنا 5 éléments من 1 ل 2 1 2 3 4 et 5. Donc, نبداو بالإيليمون من الوحدة بالوحدة ونتعداو. اوكي؟ هذه السوليسيون الأولى. السوليسيون الثانية. Solution الثانية c'est de transférer هوني à des registres كلهم R0 ومن بعد R1 ومن بعد حتى ال R قداش R0 حتى ال R4. Donc 5 registres. Puis on va faire le transfert vers من ال R0 ويمشيو لل 8000. هذه la deuxième méthode. La troisième méthode
التروازيام ميثود نستعملوا LDR STR باش ناخذوا دونك هوني نعمل هيك بالاخضر ناخذوا هذم الاربعه مع بعضهم في ريجستر واحد ومن بعد وناخذ الوكتيل اللي فضل في ريجستر اخر ومن بعد نعملوا ترانسفير نتاعنا. هذه تروازيام ميثود. واضحين لي ميثود؟ وي نو؟ تفهموا فيها ولا؟ Alors, les réponses. Donc, شوفوا السوليوشن كي ما فهمتوش نزيد نفسر لكم بعض الشيء مع آخر. Donc, on revient. Alors, شو عملنا؟ الميثود الأولى قلنا نستعمل فيها الريجستر R2. Donc, ناخذوا move R0 قلعة دائرية transfert code read only ونبداو entry. نعملوا move R0 va prendre l'adresse 5000 و R1 va prendre l'adresse 8000. Donc, nous LDRB R2, R0, R1. Donc, on va utiliser quelle méthode? Pré-indexé ou auto-indexé ou post-indexé? Post. Post-indexé. Donc, on va nous LDRB R2. R2 va prendre la valeur de 5000. On va nous l'instruction R0 va prendre l'adresse 5001. Voilà. ومن بعد هذه الفالور نتاع R2 اللي خديناها من الميموار على l'adresse 5000 on va le sauvegarder à l'adresse 8000. Donc ناخذ strb R2 R1 puis on fait l'incrémentation de R1. Donc R2 va prendre la valeur اللي موجوده في 8000 تحطها في 8000 وبعد ما تكمل تولي R1 فيها 8001. نعاود نفس البروسيس LDRB R2 R0 الفالور نتاع 5001 وبعد نولي 5002 ainsi de suite. اوكي واضحه الميثود هذه؟ شكون ما فهميش نعاود نفسرها له. لي كيستيون بالنسبه للميثود بروميير ميثود؟ alors c'est clair oui ou non؟ عاود هنا مدام. alors نعاود لكم الشيما. Donc هوني جو اكسبليك عندنا موف R0 0x5000 معناتها باش تاخذ الادريس نتاع الزون 1. موف R1 0x8000 معناتها باش ناخذ الادريس للزون 2. عملنا LDRB R2 R0 ديز 1 معناتها R2 va prendre la valeur de R0 اللي هي l'adresse 5000. Donc par exemple فيها la valeur 12 تمشي 12 تحط في R2. ومن بعد هذه on va faire incrémentation de R0 reçoit R0 plus 1. Donc R0 reçoit R0 plus 1. Ok. Donc après, عملنا chargement de données depuis la mémoire حطيناها في R2. Après, on va faire stockage de ces données dans l'adresse 8000. نمشيو نعملو strb R2 R1 dièse 1. معناتها هوني الكونتوني نتاع R2 on va le mettre dans R1 à l'adresse R1. Après ما كملنا chargement باش نعملو dièse 1 donc باش تحطها R1 reçoit R1 plus 1 تولي فيها 8001. on explique والباقي donc LDRB اللي بعد R2 R0 dièse 1 معناتها تشد الكونتوني نتاع 5001 تحطه في R2 ومن بعد تانكريمونتي R0 يولي 5001 5002 وانتي ماشي تعاود نفس الحكايه. واضح؟ فهمتوا ولا؟ Des questions? باهي تعديو الميثود 2. الميثود 2 شنعملو؟ نعملو LDRB الR2 والR3 والR4 والR5 والR6 pour recevoir les 5 valeurs نتاع 5000. Puis نعملو strb R2 R3 R4 R5 وR6 pour sauvegarder les résultats الكل. Donc لاحظوش يعني اخر LDRB واخر strb on n'a pas besoin d'incrémenter خاطر ديجا كملنا التابلو نتاعنا. Donc deuxième méthode نعملو LDRB R2 R0 R3 نحطوهم في des registres
ومن بعد هما بيدهم نحطوهم à la suite strb r1 r1 pour mettre dans le mémoire. Donc la troisième méthode elle est plus simple. نعملوا move r0 كالعاده و5000 و r1 فيها 8000. نعملوا LDR tout court مع R2 R0 R4 avec dièse 4 خاطر on va utiliser 4 cases. ومن بعد نعملوا STR عملنا LDR B R3 باش نكملوا 5e case. ولا عملنا STR R2 pour sauvegarder و dièse 4 puis on fait le STR B R3 R1. واضحة ولا؟ واضح ولا ايه؟ شكون مفهمش نعاود نفسرلو من الاول؟ مادام ما فهمتش الميثود 2. Deuxième méthode, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à sauvegarder les données موجودين في 5000 à des registres différents. عملنا RDRB R2 R0 ديز 1 بعد نحطوا ال RDRB R3 بعد نحطوا في ال R4 بعد نحطوا في ال R5 وال R6. Donc on va utiliser des registres distincts puis on va les sauvegarder ensemble في le mémoire. C'est bon? Ça répond à ta question? Ah oui, madame, merci. C'est vrai. Mais la troisième méthode, فهمتوها ولا؟ شكون فهمش troisième méthode؟ كان ما فهمتوش بالباهي نعاود نفسركم في الشيما. شكون يحب نعمل في الشيما؟ C'est bon? واضح مدام. باهي. Donc باش نعمل une autre instruction de transfert اللي هي transfert multiple. باهي. نستعملوا LDM pour charger ou M pour dire multiple. LDM pour charger et STM pour stocker. Donc exemple, نعملوا LDM IA R0 R5 R6. توا R0 هو اللي فيه l'adresse وال R5 وال R6 هما اللي on va les charger depuis la mémoire. Donc puisque c'est un transfert multiple, on va parler de 4 octets. Exemple, quel R0 فيها 1000 تولي R5 تاخذ l'adresse نتاع 4 من 1000 حتى ل 1003. Donc تاخذ ال 11 بعد ال 12 بعد ال 13 بعد ال 14. OK. كان بعد ال R6 va prendre les autres valeurs. باش تاخذ 15 و 16 و 17 و 18. Donc هذه اسمها LDM IA R0 اللي فيها l'adresse R5 R6. هوني entre accolades on peut prendre tous les registres ما عدا ال R0 اللي فيها l'adresse. معناتها نجمو نعملو عندنا 13 registres de données نجمو نستعملو 11 registres entre accolades. Donc c'est un transfert multiple qui se fait de façon plus grande. واضح؟ فهمتوها؟ نزيد نفسر هيك. مدام يا اخي فما فرق بين LDM و LDM IA. Généralement quand on utilise LDM STM نستعملوا IA ولا IB باش نشوفوا من بعد. لازم نعمل نزيدو كاركتير من بعد. ما نستعملوش LDM تو كور. فما فرق بيناتهم كبير. شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق انك انت هوني قلنا LDM IA معناتها هذه ال R5 va prendre le compte d'une adresse à l'adresse 1000 وبعد الاخرى adresse 1004. كان عملنا ما نعملش في ال LDM ما نجموش ما نكتبوش LDM تو كور. لازم نكتبوا IA ولا دوست كاركتير باش نشوفوهم جوست ابري. باهي. D'autres questions? Oui. واضحة البرانسيب كيفاش عملناها ال R5 وال R6؟ شكون ما فهمش نعاود نفسرلو؟ C'est bon, on passe? Alors, donc, توا ال IH معناتها فما IA, IB, IDA و DB. Donc, IA pour dire increment after. معناتها احنا خدينا ال R5 mémoire à l'adresse R0 وال R6 خدينا mémoire à l'adresse R0 plus R4. كان عملنا IB اللي هي increment before ولي ناخذوا الميموار à l'adresse R0 plus 4
qui est R0 plus 8. Donc, on incrémente avant de charger. On incrémente après. L'incrémentation se fait après le chargement. Pas mal décrémente after, c'est qu'on décrémente, on reçoit L5 reçoit mémoire adresse R0, l'autre R6, elle prend la mémoire adresse R0-4. Décrémente before, elle reçoit R5 reçoit R0-5, -4 et R0-8. OK? واضحة l'incrément ou l'incrément? La différence entre les deux? Madame? Oui? R5 و R6 ديما ياخذوا 4 octets كل وحدة. أي ديما 4 octets. بالLDM on fait le transfert de 4 octets. D'accord. D'autres questions? فهمتوا les corrections تاع l'exercice؟ شكون فهم شنو عندنا في السلم الأول؟ دونك نجمو نخدمو l'exercice نتاعنا بالLDM IA. فوالا؟ Y a-t-il des questions? وقتاش نستعملوهم هذوما مدام يعني؟ الترانسفير multiple quand on a besoin par exemple في كيف حكينا اليوم في l'interruption on doit sauvegarder tous les registres. وقتها d'un seul coup on peut sauvegarder tous les registres ولا charger tous les registres par exemple. تعمل انت str ia r0 بعد لي registre الباقي الكل اللي ما عندك تنجم sauvegarder من الميموار d'un seul coup. هذا exemple من d'utilisation. Ok, merci. De rien. D'autres questions? التابلو عملتوا له الامبريمي كرون حتى نلقاو كيفاش تسجلوها؟ عملوا امبريمي كرون للتابلو. باهي. دونك هكا نكونوا كملنا التدريب. كان عندكم اسئله نجاوبكم عليهم. ماشي اسئله على الانستركسيون دو ترانسفير ولا انستركسيون لوجيك. وي l'exercice 3 هذايا معناها حبينا ناخذوا des éléments من الميموار حولناهم في معناها autre adresse معناها هكا. اي autre adresse وي exactement à l'aide des registres. اي خاطر احنا ما عندناش انستركسيون كي فيها الترانسفير entre mémoire de mémoire. لازم تعدي باللي registre. D'autres questions? Allez, à la prochaine. Hein? La prochaine fois, ce sera le cours, Inch'Allah. On بعد séance TD la prochaine fois. Donc, on نبعث لكم التدريب 2 باش تشوفوه. نبعث لكم في ال EDC إن شاء الله. باهي madame, merci. De rien. Si vous avez des questions même par mail, je peux répondre par mail. فما حتى مشكلة. اللي يحب يخدم الإكزرسيس ويبعثوا لي par mail وكان بروبليم. كان عنده ميثود أخرى حاب يشوفها. N'hésitez pas